السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم معي مجددا على قناة مون فرونسي ودرس جديد من سلسلة القصص. قصة اليوم بعنوان Un jouet merveilleux، لعبة رائعة. Un jouet merveilleux. إذا كالعادة سأشرح لكم هذه الكلمات الموجودة في النص قبل القراءة. Ils viennent d'arriver، يعني وصلوا للتو. On s'embrasse، نتعانق. s'empresser، يسرع. l'impatience، يعني نفاد الصبر أو عدم الصبر. le nœud، العقدة. soigneusement، يعني بعناية أو بحرص. c'est merveilleux، هذا رائع. le caoutchouc، يعني المطاط. la queue، الذيل. l'hélice، بمعنى المحرك أو المروحة. l'élastique، الرباط المطاطي. certainement، بالتأكيد. s'ennuyer، يمل أو يضجر. إذن كالعادة سأقرأ لكم النص قراءة أولية بدون شرح. حاولوا أن تفهموا القصة وانتبهوا لطريقة نطق الكلمات. إذن لنبدأ. L'oncle Jean et la tante Mad viennent d'arriver. Tout le monde s'embrasse. La tante Mad gâte toujours son neveu. Cette fois-ci encore, elle a apporté dans ses paquets une grande boîte enveloppée d'un joli papier à fleurs. Tiens, Jean-Pierre, c'est pour toi. Oh, merci, tante Mad. Un baiser à l'oncle, un baiser à la tante, et Jean-Pierre s'empresse d'ouvrir la boîte mystérieuse. Qu'est-ce que cela peut être? Un mécano? Ou bien un train électrique? Dans son impatience, Jean-Pierre n'arrive pas à défaire le nœud. Tant pis, il casse la ficelle et déchire le papier. Un avion, c'est un avion. Sur la photographie du couvercle de la boîte, on le voit en plein vol. Il est magnifique, avec ses grandes ailes rouges et jaunes. Mais dans la boîte, il est en pièces détachées, soigneusement rangées. Ici, la carlingue, là, les ailes, puis la queue, l'hélice, le caoutchouc qui sert de moteur et même les roues. Tout y est, c'est merveilleux. Dans la boîte, il y a aussi une notice qui indique comment on doit faire pour monter l'appareil. Mais Jean-Pierre n'y comprend pas grand-chose. Il essaie d'abord de monter les ailes, mais son père l'arrête tout de suite. Fais attention, tu vas tout casser. Donne-moi ça, je vais te montrer. Mais papa se trompe aussi. L'oncle Jean s'en mêle. Je vous dis que l'élastique doit passer par ici. Certainement pas. Voyons. Regardez le dessin. Ce n'est pas du tout comme ça. Pendant une demi-heure, tous deux travaillent et discutent ferme. Jean-Pierre, qui n'a que le droit de regarder, commence à s'ennuyer. إذن ما زالت هناك تتمة لهذه القصة السويفغ في الحصة القادمة. إذن سنعيد الآن قراءة النص مع الشرح. L'oncle Jean et la tante Mad viennent d'arriver. إذن العم جون والعمة ماد وصلوا لتوهم.
viennent d'arriver. إذن هنا viennent d'arriver c'est le passé récent, venir de. Viennent d'arriver يعني وصلوا لتوهم. Tout le monde s'embrasse يعني الجميع يتعانق. Tout le monde نعني بها الجميع. Tout le monde s'embrasse يتعانق يعانقون بعضهم البعض. La tante Mad gâte toujours son neveu. يعني العمة ماد تدلل gâte. C'est le verbe gâter يعني يدلل. gâte toujours son neveu. تدلل دائما ابن أخيها أو ابن أختها. Le neveu هو ابن الأخ أو ابن الأخت. Cette fois-ci encore, elle a apporté dans ses paquets une grande boîte enveloppée. إذن في هذه المرة أيضا cette fois-ci encore elle a apporté يعني لقد جلبت elle a apporté dans ses paquets في حقائبها أو في حزمها dans ses paquets une grande boîte علبة كبيرة enveloppée يعني مغلفة أو مغشاة enveloppée d'un joli papier à fleurs بورق جميل يعني مورد عليه ورود. Tiens Jean-Pierre, c'est pour toi. أعطتها لجون-بيير وقالت له هي لك. C'est pour toi. Oh, merci tante Mad. Un baiser à l'oncle يعني قبلة للعم. Un baiser à la tante قبلة للعمة. Et Jean-Pierre s'empresse d'ouvrir la boîte mystérieuse. ذهب مسرعا s'empresse يعني يسرع s'empresse d'ouvrir la boîte mystérieuse. يسرع لفتح العلبة الغامضة la boîte mystérieuse. Qu'est-ce que cela peut être يعني يتساءل مع نفسه qu'est-ce que cela peut être ماذا يمكن أن يكون هذا. Un mécano لعبة بناء ميكانيكية. C'est un jeu de construction mécanique. Ou bien un train électrique أو أنه قطار كهربائي. Dans son impatience يعني في عدم صبره Jean-Pierre n'arrive pas à défaire le nœud. لعدم صبره لم يستطع أن يحل العقدة عقدة الرباط. Tant pis, il casse la ficelle et déchire le papier. Tant pis بمعنى لا يهم. Il casse la ficelle يكسر الرباط. La ficelle هو الرباط الذي يربط العلبة. Et déchire le papier ويمزق الورق. Un avion. C'est un avion. إنها طائرة. Sur la photographie du couvercle de la boîte. إذن على صورة العلبة على صورة غطاء العلبة. Le couvercle de la boîte. On le voit en plein vol يعني نراها طائرة. Il est magnifique avec ses grandes ailes rouges et jaunes يعني إنها رائعة بأجنحتها الحمراء والصفراء. Mais dans la boîte il est en pièces détachées. لكنها في العلبة مشكلة على شكل قطع منفصلة. Il est en pièces détachées. Soigneusement rangées يعني مرتبة بعناية. Soigneusement rangées. Ici la carlingue يعني هنا المقصورة. Là les ailes هناك أجنحة. Puis la queue. La queue هو الذيل. بالنسبة للطائرة سنقول مؤخرة الطائرة. l'hélice المروحة أو المحرك. le caoutchouc qui sert de moteur يعني المطاط الذي يعمل كمحرك. et même les roues وكذلك العجلات. tout y est.
كل شيء هنا. C'est merveilleux. هذا رائع. Dans la boîte, il y a aussi une notice. يعني داخل العلبة توجد أيضا ورقة صغيرة أو مذكرة. Une notice. La notice هي الورقة أو المذكرة الصغيرة التي يكون مكتوب عليها طريقة تركيب اللعبة. Qui indique comment on doit faire pour monter l'appareil. كيف نقوم بتركيب هذه الآلة. Mais Jean-Pierre n'y comprend pas grand-chose. لكن Jean-Pierre لم يفهمها جيدا. Il essaie d'abord de monter les ailes. يحاول أولا d'abord أن يركب الأجنحة. Mais son père l'arrête tout de suite. لكن والده يوقفه فورا أو حالا. L'arrête tout de suite. Fais attention, tu vas tout casser. انتبه ستكسر كل شيء. Tu vas tout casser. Donne-moi ça, je vais te montrer. يعني أعطني هذا سوف أريك. Mais papa se trompe aussi. لكن الأب يخطئ هو أيضا. L'oncle Jean s'en mêle. يعني العم جون يتدخل. S'en mêle, le verbe se mêler. ويقول Je vous dis que l'élastique doit passer par ici. أقول لكم بأن الرباط المطاطي يجب أن يمر من هنا. L'élastique doit passer par ici. Certainement pas. Voyons. يقول الأب بالتأكيد لا. لنرى. Regardez le dessin. Ce n'est pas du tout comme ça. انظروا الرسمة. إنه ليس هكذا قط. Ce n'est pas du tout comme ça. Pendant une demi-heure, يعني خلال نصف ساعة, tous deux travaillent et discutent ferme. يعني الاثنين العم والأب يعملان ويتحدثان بينهما. Jean-Pierre, qui n'a pas que le droit de regarder, commence à s'ennuyer. يعني Jean-Pierre الذي لم يكن لديه الحق إلا في النظر, qui n'a pas que le droit de regarder, commence à s'ennuyer. بدأ يمل. إذن في الحصة الماضية سنرى تتمة هذه القصة، وسنمر الآن إلى فقرة vocabulaire. gâter. إذن رأينا كذلك كل هذه الكلمات. gâter قلنا يدلل. maman gâte beaucoup sa petite fille. Elle lui achète tout ce qui lui fait plaisir. S'empresser. يسرع. Se dépêcher, se précipiter pour faire quelque chose. Un mécano. Un mécano, c'est un jeu avec des barres, de fer percé, de trous, des roues, des vis. Une notice. Dans la boîte, il y a un petit papier qui explique ce qu'il faut faire. سنمر الآن إلى فقرة les phrases. الجمل أو التعابير الموجودة في النص. لدينا le verbe arriver. arriver à يعني يصل إلى شيء ما أو إلى مكان ما. لكن يمكن أن نجد le verbe arriver يمكن أن يكون بمعنى آخر وهو بمعنى يستطيع. Exemple. Didier n'arrive pas à trouver des champignons. يعني Didier لا يستطيع أن يجد الفطر. إذا n'arrive pas بمعنى لا يستطيع. كذلك مثال آخر. Je n'arrive pas à fermer cette porte. يعني أنا لا أستطيع. أحاول أن أقفل الباب ولا أستطيع. Je n'arrive pas à fermer cette porte. لدينا عبارة أخرى. Tant mieux et tant pis. Tant mieux et tant pis. إذا tant mieux هي بمعنى من الجيد. من الجيد أو نعم الأمر. tant pis هي العكس يعني من المؤسف أو كذلك يمكن أن نعني بها لا يهم أو كذلك نعني بها تبا. tant pis. سنرى أمثلة. Pierre a été reçu à son examen. يعني Pierre
اجتاز الامتحان. tant mieux يعني من الجيد أو نعم الأمر. son père sera content. أبوه أو والده سيكون فرح. il va pleuvoir. tant mieux les blés vont pousser يعني ستمطر. il va pleuvoir. tant mieux نعم الأمر أو من الجيد les blés vont pousser يعني الزرع سوف ينبت. il va pleuvoir سوف تمطر. tant pis nous n'irons pas à la plage يعني هنا العكس ستمطر. tant pis يعني من المؤسف لن نذهب إلى الشاطئ. وسنمر الآن إلى فقرة l'orthographe ولدينا تركيبة GT. إذا GT en fin de mot عندما تكون GT في آخر الكلمة فإنها لا تنطق. مثال le doigt الأصبع le doigt. إذا لا ننطق GT وكأنها غير موجودة le doigt. كذلك 20. سنمر مباشرة إلى فقرة la conjugaison ولدينا le verbe voir au futur. le verbe voir يرى في المستقبل. je verrai le directeur ce soir. Dans le verbe voir au futur, je verrai سأرى. je verrai AI à la fin. je verrai le directeur ce soir. سأرى المدير هذا المساء. tu verras أنت سترى. il verra هو سيرى. elle verra هي سترى. nous verrons نحن سنرى. vous verrez أنتم سترون. ils verront هم سيرون. elles verront هن سيرين وش سيرين. elles verront هن سيرون. إذا إلى هنا تنتهي حصة اليوم. أتمنى أنكم قد استفدتم وتعلمتم أشياء. لا تنسوا دائما أن تدعمونا بالضغط على زر لايك ومشاركة الفيديو وكتابة التعليق في آخر الفيديو.